How much this? Ako na magbayad. Wag na, dyan na yan. Wag na. Magkano daw? Magkano? Saan ang baboy natin? Ano dito? Yun lang. Ayun oh, may taxi doon. Oh. Ba yan? Bakit? Ayaw. Ano? Bakit nandito ka? Bantay tayo! Dito ka! Eh kasi ganyan, tanaw-tanaw pa ako lang. Biskot. Dito ka! Ayaw ko man doon. Hindi ba kasi nagtago ka man? Bakit ano na? Ba't nandyan ka? Sabi ko kasi akala ko may nakita ka. How much giniling? 4 GD one piece. This? 4 GD one piece. One piece. Origin. No, this, oo. Okay. Pwede makagat-gat sa atin. Ay, ito yun? 2 kilo. Mom, damo. Which one 2 kg? Karne baboy. Yes. Need cut? I need cut there. 2 kilos for. Ito, baby, oh. Ano? Ito. Ito yun. Here. This 1 kilo. Tissue. Then I need 2 kilos. 1 kilo 150. And 1 kilo. 2. Ito. And 2? Yeah. 2 kilo. How much? 3. 3? 1 kilo sa. Yeah, 2 kilo. 3 kilo 100 all, okay? But 100 separate. 2 kilo separate. Oh. But 1 kilo.